sa tanan ug sa padayon natong pagtuon sa pulong sa Ginoo. Ang atong pagatun-an karong hapuna ay ang mahitungod sa kasalanang adultery or uh, divorce and remarry. So dinhi sa Matthew chapter 19 verses 1 to 9, dinhi gipakita sa atong Ginoong Kristo kining mga butanga ang mahitungod sa uh, adultery o kung ang usa ka Kristohanon matapos siyang makipagbulag sa iyang asawa or bana bakaha, ay pwede ba siyang mangasawa uli, makapag-asawa uli. So dinhi sa Matthew chapter 19 verses 3 to 9, dinhi ang gihulagway sa atong Ginoong Kristo na dunay parisiyo nga nangutana ka sa kaniya og ang reason sa iyang pagpangutana sa atong Ginoong Kristo mahitungod sa divorce ay ang pagbitik daw kaniya. Matod pa dinhi sa verse 3, may pipila ka parisiyo nga miduol og misulay pagbitik kaniya kay Jesus Christ. Pinaagi sa pagpangutana, nagtugot ba ang atong balaod nga ang bana makabulag sa iyang asawa sa bisan unsang hinungdan? Verse 4, si Jesus mitubag, wala ba kamo makabasa niini sa kasulatan nga sa sinugdan ang Dios nagaingon, ang Dios naghimo kanila nga babae ug lalaki? Verse 5, nagingon siya tungod niini, ang lalaki mubira sa iyang amahan ug inahan ug motipon sa iyang asawa ug silang duha mahimong usa. Verse 6, busa dili na sila duha kun dili usa lamang. Tungod niini kinahanglan dili bulagon sa tawo ang gihiusa sa Dios. Sa chapter 19 verse 7, ang mga Parisiyo nangutana kaniya, kun mao kana, nganong nagtugot man si Moses nga magabulag ang bana, makabulag ang bana sa iyang asawa? Kuman siya musulat sa pahibalo sa pakigbulag sa iyang asawa. Verse 8, si Jesus mitubang, mitugot si Moses kaninyo sa pagbulag sa inyong asawa kay gahi man kamug ulo. Apan dili gayud kini mao ang sa sinugdan. Busa sultihan ko kamo nga bisag kinsa nga mobulag sa iyang asawa nga wala magluib kaniya, makapanapaw kung siya magminyog lain. So si Lord ang manalangin sa pagkabasa sa kanyang pulong. Most Christians or kadaghanan sa mga tao or apil na niini ang mga Kristohanon, even pastors, believe nga kung magkabulag sila sa iyang bana or asawa or iyang asawa bisan sa reason sa adultery, magkaroon siya sa sin of sexual immorality or fornication kung magminyo siya lain. Tinuod ba ka kini? Ang Matthew chapter 18 verses 21 to 35 ay nagdisgot mahitungod sa pagpasaylo. Mao ang connecting verse sa chapter 19 verses 1 to 9 mahitungod sa pagpakig-ayo sa mag-asawa nga guba ang relasyon, maliban na lang kung ang opposite partner or ay nagkasala sa adultery. O ipakita usab dinhi ang limitasyon sa atong Ginoong Kristo, ang reason sa pagpakig-divorce. Dahil sa ilang kapanahunan, first century AD, even in the Old Testament, rampant kaayo ang diborsyo, pag-divorce. Gani sa ilang kultura, kung ang asawa makasunog lang sa nilungag, pwede na kining i-divorce niya sa iyang bana. O kung dunay dili magustuhan ang iyang bana sa iyang asawa matapos silang magminyo, ay pwede niya kining i-divorce. Mao kanang dinhi gihulagway sa atong Ginoong Kristo nga limitado. Isa lamang o tulo lamang
ka rason kung nga pwedeng i-divorce ang asawa o ang bana. Unang-una, o dili i-divorce, mabulag ang relasyon o maguba ang relasyon. May mo na siyang free. Unang-una, ang kamatayon. Ikaduha, ang adultery. Ug ang ikatulo, kung biyaan siya sa iyang dili Kristohanon nga bana o asawa baka, matod pa ni Apostle Paul sa 1 Corinthians chapter 7. So dinhi sa Deuteronomy chapter 24 verses 1 to 3, mao kini ang kadaghanang gikuha sa mga Hudiyo na kung saan sayon ra kayo ang pagkibulag nila sa ilang di wala magusto ang asawa or bana bakha. Siguro usab dahil sa ilang kapanahonan barato ra kayo ang divorce, ang bayad. Ngunit dinhi sa Pilipinas, gustuhin man sa usa kaan kung na dunay nagluib sa iyang partner, nagluib o nakakommit ng adultery, excessive adultery, gustuhin man niyang makipag-anal, kaso lang mahal kayo ang bayad ng annulment. Pero iyang kasing-kasing, gusto gid niyang makipagbulag na tungod sa adultery nga nahitabo, kaso lang ang financial ang problema. Matod pa sa Deuteronomy chapter 24 verses 1 to 3, kung ang usa ka lalaki mangasawa ug unya dili na gusto ang lalaki sa babay, kay may hipalgan man ang lalaki nga wala niya higusto hibahin sa babay, maghimo siya kasulatan or sulat sa pagkigbulag ug ihatag niya kini sa babay ug papahawaon niya ang babay sa ilang balay. So matod pa din pag wala dili niya do na siya makita nga dili niya magustuhan sa iyang asawa, magbuhat siya og kasulatan, divorce letter ngadto sa iyang asawa ug papahawaon niya ang iyang asawa sa iyang panimalay. Verse 2. Kung ang maong babay maasawa sa laing lalaki ug ang iyang ikaduhang bana wala nay gusto kaniya, sulatan niya ang babae og sulat, pakigbulag og hinginlan niya siya. So dali lagi kaayo sa ilang kapanahonan during the Old Testament time, even sa panahon ni Jesus Christ, ang pakigbulag, ang pakigdivorce sa mag-asawa kung dunay hikaplagan daw, doon na siya nakita nga dili maayos sa iyang asawa. Marriage, kung atong tanawon, ang kaminyoon is a permanent physical union that can be broken only by a physical cause, date, or sexual sin, that is adultery. Og si Lord lamang ang makahimo niya ni pinaagi sa iyang guidelines, sa iyang written word. Matod pa sa minasa nato kanina sa Matthew chapter 19 verse 9, matod pa sa atong Ginoong Kristo sa mga Parisiyo nga nangutana kaniya, busa sultihan ko kamo nga bisag kinsa nga mubulag sa iyang asawa nga wala magluib kaniya. Unsay reason dinhi? Dili adultery, wala magluib kaniya, makapanapaw kung siya magminyog lain. Ibig sabihin, kung adultery ang kaso sa iyang sa laing party, sa asawa baka og bana, dili siya makapanapaw kung siya magminyog lain. Klaro kaayo din higang giingon sa Matthew chapter 19 verse 9 sa atong Ginoong Kristo, busa sultihan ko kamo nga bisag kinsa nga mabulag sa iyang asawa nga wala magluib kaniya, makapanapaw kung siya magminyog lain. So kung atong tanawon ang konklusyon sa deklarasyon sa atong Ginoong Hesukristo, the divorce in the New Testament is equivalent of death in the Old Testament. So dapat ang katapusang result na pag problema sa relasyon sa mag-asawa, katapusang katapusang solusyon ang divorce, dili kay mo divorce dayon. So ang bag-ong balaod naman nga gihatag sa atong Ginoong Hesukristo about divorce ay nakabase on the previous law sa Old Testament.
Sa Garden of Eden nga marriage, Jesus took the principle that marriage was a physical union that could only be broken by a physical cause, and that only God could permit the breaking of that union dahil siya man ang naghatag og rules mahitungod sa kaminyoon. Matod pa sa atong Ginoong Kristo, balikod ko, maliban sa pagpangangalo niya o maliban sa pagluib sa iyang kapartner, kung magminyo siya usab, ang giluiban ay o magminyo siya usab ang nagdivorce, makapanapaw daw siya. Kung magminyog lain, makapanapaw siya. Busa sultihan ko kamo nga bisag kinsa nga mabulag sa iyang asawa nga wala magluib kaniya, makapanapaw kung siya magminyog lain. Ibalik nato sa Matthew chapter 19 verses 6 to 9, mao ning hisgutan, balikon ko lang pagbasa. Busa dili na sila duha, verse 6, kung dili usa lamang. So hulagway ni sa mag-asawa. Tungod niini kinahanglan dili bulagon sa tao ang gihiusa sa Dios. Ang Dios lamang ang pwedeng makabulag sa kaminyoon. Og matod pa sa atong Ginoong Kristo, ang makabulag sa kaminyoon ay ang pagpanapaw or adultery. Verse 7, ang mga Parisiyo nangutana kaniya, kung mao kana nganong nagtugot man si Moses nga makabulag ang bana sa iyang asawa, human siya musulat og pahibalo sa pakigbulag sa iyang asawa. Verse 8, si Jesus mitugot si Moses kaninyo sa pagbulag sa inyong asawa kay gahi man kamog ulo. So grabe ni si Jesus Christ pag mo diretsahan ang tubag niya, walay lipod-lipod, gahi og mga ulo ang nangutana kaniya, ang nakipag-divorce maliban sa adultery. Apan dili gayud kini mao ang sa sinugdan. So gibalik niya ang hulagway sa kasalan sa first marriage, anong tawag ani, nga nahitabo sa Garden of Eden, na kung saan ang kaminyoon ay forever. Apan dili gayud kini mao ang sa sinugdan. Busa sultihan ko kamo nga bisag kinsa nga mobulag sa iyang asawa nga wala magluib kaniya, pero kung nagluib, makapanapaw kung siya magminyog lain. Pero kung nagluib ang iyang partner ug mominyo siya og lain, simple lang kayo, wala makapanapaw dahil mao man ni ang contrary, mao ni ang opposite sa verse 9. Busa sultihan ko kamo nga bisag kinsa nga mobulag sa iyang asawa nga wala magluib kaniya, makapanapaw kung siya magminyog lain. So muna ang deklarasyon sa atong Ginoong Hesukristo. Muna nga ang teaching sa Ginoong Hesus is that there is only one scriptural basis for divorce, o kana mao ang sexual sin or fornication. O kung adunay divorce nga mahitabo on any other basis maliban sa adultery, on any other basis and marry other mates, they are committing adultery. Jesus could ordain divorce and effectively break the marriage union, ug ang nasad-an nga party could remarry and not be guilty of adultery. Mausab kini ang giingon ni Apostol Paul in terms sa pagbiya naman sa iyang asawa urbana matapos silang makristohanon. Nagsama sila o nagminyo sila nung wala pa sila makristohanon. Nung makristohanon na sila ay misunod na ang siguro ang usa lang ang na born again, misunod siya sa values nga gitudlo sa atong Ginoong Hesukristo, mao nang pwedeng biyaan siya sa wala pa na born again nga iyang bana baka o asawa, mo nang matod pa sa 1 Corinthians chapter 7 verse 10
Matud pa ni Apostol Paul, guided by the Holy Spirit, sa mga magtiayon mao kini ang akong sugo, nga nagikan gayud sa Ginoo. Dili maayo sa asawa nga makipagbulag sa iyang bana, o dili usab maayo sa bana nga makipagbulag sa iyang asawa. Verse 11 ng chapter 7 ng 1 Corinthians. Apan kung adunay asawa nga mobulag sa iyang bana, kinahanglan magpabilin siya nga walay lain bana o kaha makig-uli na lang siya sa iyang bana. So, kung ang asawa daw, matod pa sa verse 11, apan kung adunay asawa nga mubulag sa iyang bana, kinahanglan. So, kining giingon sa verse 11, siguro Kristohano ni siya gusto makipagbulag sa iyang bana dahil dako ang problema dahil daghang baw gibawalan siguro siya pag pakipag-fellowship sa mga Kristohanon mo nang giingon ni Apostol Paul sa verse 11. Apan kung adunay asawa nga mobulag sa iyang bana, mao ni ang himuon sa nakipagbulag nga asawang Kristohanon, kinahanglan magpabilin siya nga walay laing bana o kaha magkiuli na lang siya sa iyang bana. Verse 12. Ang akong sugyot ngadto sa uban mao kini, ako lang kini kay walay gisulti ang Ginoo mahitungod niini. So wala daw gisulti. Gamit lang ni Apostle Paul ang iyang wisdom sa chapter 12, verse 12. Wala daw kay walay gisulti ang Ginoo mahitungod niini. Bisan ang iyang kaugalingong wisdom, he is still giniyahan gihapon siya sa Espiritu Santo. So matapan niya din kung ang tumutuo, kung ang Kristohanon adunay asawa nga dili tumutuo, dili Kristohanon, apan miuyon nga mupuyo gihapon uban kaniya, dili niya kini angayng bulagan. Verse 13. Ug kung ang tumutuo adunay bana nga dili tumutuo, apan miuyon gihapon nga mupuyo uban kaniya, dili usab niya kini angayng bulagan. Verse 15. Apan kung gusto sa asawa o kasabana nga dili tumutuo, not Christian, nga makigbulag, tuguti siya. So, matod pa ni Apostol Paul, kung ang iyang partner, matapos silang makristohanon, gustong makigbulag kanya, matod pa ni sa verse 15, tuguti siya. Gawas nun siya nga makigbulag kaniya, kay gitawag kita sa Dios sa pagkinabuhi nga malinawon. So gawas nun ang dili Kristohanon na gustong makipagbulag sa Kristohanon matapos silang ma-born again o mahimong tinuod nga Kristohanon. Gawas nun siya nga makipagbulag kanya kay gitawag kita sa Dios sa pagkinabuhi nga malinawon. Verse 16. Kay bisan kung tugnan mo ang imong asawa o bana nga dili mo bulag kanimo, masiguro mo ba nga maluwas mo siya? So, ang gitan-aw din ni Apostle Paul ay ang kaluwasan lang yun. Nakapokus siya sa kaluwasan espiritual sa dili pa magtotoo. Verse 17. Ang matag-usa kinahanglan nga magkinabuhi sumala sa kahimtang nga gihatag sa Ginoo kaniya ug sa kahimtang sa dihang gitawag siya sa Dios. So kung unsa man ang kahimtang sa mag-asawa sa panahong sila ay nahimong tinuod nga Kristohanon, matod pa din sa pulong sa Ginoo to Apostol Paul, magpabilin sa maong kahimtang. Mao kini ang pagtulunan, verse 17 pa. Padayon sa verse 17. Mao kini ang pagtulunan nga akong gitudlo sa mga tumutuo o Kristohanon sa bisan asang lugar. Verse 20 ng chapter 7 ng 1 Corinthians. Busa magpadayon ang matag-usa diha sa iyang kahimtang sa dihang gitawag siya sa Dios. So dili na siya kung minyo man siya, naminyo nga basta minyo man siya ni anak nga kahimtang nang siya ay ma-born again or mahimong tinuod nga Kristohanon, ay manatili siya ni anak nga kahimtang. Verse 24. Busa mga igsuon ko kang Kristo angay nga ang matag-usa kaninyo
magpadayon sa pagpakighiusa sa Dios sa samang kahimtang sa dihang gitawag kamo sa atong Ginoong Dios. Daghan manggong nga minyo nga ah, ah, parang nag-live-in lang sa kuan nung ma-born again sila dahil nagsama sila ay noong hindi pa sila na born again. So, nang ma-born again sila, gustong makipagbulag ang iyang kuan dahil kasalanan lagi, pero matod pa sa atong Ginoong Dios to Apostle Paul, magpabilin siya diha sa maong kahimtang kung ah, dili naman kung sila ay nahimong mga Kristohano na silang duha og nagkauyon sila nga dili na lang sila magbulag dahil kuana ka ng unsay tawag ani ko dakong problema kung magbulag problema gid kung magbulag dahil na ay atong mahibal-an nga nung magsama sila pareha sila nga may asawa. Nung magsama na sila, ang ilang gibiyaan nga mga partner ay nagminyo na usab ug doon na mga anak. So kung magbulag sila, di na sila pwede makabalik sa ilang daang pamilya, sa ilang daang bana o asawa baka. So matod pa ni Apostol Paul, magpadayon kamo sa ingon ni ana nga kahimtang sa bag-o ninyong kahimtang o sa kahimtang nga kamo nakaila sa atong Ginoong Dios. Balikon ko ang verse 24, busa mga igsoon ko kang Kristo, angay nga ang matag usa kaninyo magpadayon sa pagpakighiusa sa Dios sa samang kahimtang sa dihang gitawag kamo. So ang context dinhi, ang pinag-usapan ini ay mahitungod sa mag-asawa dahil daghan sa kasimbahanan nga ingon ana ang problema nga nung maborn again na sila problema nga dako kung magbulag sila dahil ang ilang gibiyaan nga ilang dating mga partner ay nagminyo na usab. So problema gid nga dako nanay mga anak usab. So di na pwede silang mobalik dito, di na silang pwede makipag-ayos dahil complicated na ang sitwasyon. So mauni ang tubag sa pulong sa Ginoo, magpadayon sila. Matod pa sa verse 15, balikon ko apan verse 16, verse 17, verse 20, busa magpadayon ang matag usa diha sa iyang kahimtang sa dihang gitawag siya sa Dios. Sumuna ang gingon sa verse 20 o sa verse 24. If the unbelieving wife gusto mga makigbulag sa iyang unbelieving husband, or if the believing wife gusto o ang Kristohanon gusto makigbulag sa iyang bana nga dili Kristohanon, none, kaya nakailan na sila sa Ginoo, she is free to do it, pero magpabilin lang siya nga dili magminyo kay basig ma-reconcile pa sila in the future. Yan ay hindi complicated. Pwede siyang balikon ko sa pagbasa, if the believing wife gusto nga makigbulag sa iyang unbelieving not Christian husband nang nakaila na siya sa Ginoo, she is free to do it, pero magpabilin lang siya nga dili magminyo kay basig ma-reconcile pa sila in the future. Mo nagingon sa verse 11 ng 1 Corinthians chapter 7. Apan kung adunay asawa nga mobulag sa iyang bana, kinahanglan magpabilin siya nga walay laing bana o kaha makig-uli na lang siya sa iyang bana. So dinhi klaro kayo nga ang makaguba sa ang pwedeng mobulag sa kaminyoon ay number 1, ang kamatayon lamang, physical death. Ikaduha, adultery. Ug ang ikatulo, kung ang iyang partner matapos silang makaila sa Dios ay gustong makigbulag, matod pa ni Apostle Paul, halatugote siya para ma-free ka. Sa Matthew chapter 5 verses 31 to 32, maunang gingon sa atong Ginoong Jesucristo. Gingon usab kaniadto ang makigbulag sa iyang asawa, kinahanglan nga maghatag kaniya og sinulat nga pahibalo sa pakigbulag. Dinhi ang atong Ginoong Jesucristo, gikot niya ang Deuteronomy chapter 24 verse 1. Verse 32.
Apan karon sultihan ko kamo nga kinsa kadtong mubulag sa iyang asawa bisan wala magluib kaniya. Not makigbulag, makigdivorce sa iyang asawa bisag wala magluib without the sin of adultery. Makasala kay siya man ang hinungdan sa pagpanapaw unya sa iyang asawa kung magminyo kini pag-usab. Bisan ang mga asawa kaniya makapanapaw usab. Ang reason din kung ngano nakipagbulag ang bana sa iyang asawa is not adultery. Kung dili lahi nga rason. Timan-an nato nga ang one reason nga giingon sa atong Ginoong Kristo ay committing adultery. Sa Lucas chapter 16 verse 18 mao ni ang giingon sa atong Ginoong Kristo. Busa ang mubulag sa iyang asawa o mga asawa og salain makapanapaw og ang mga asawa sa babae nga gibulagan nakapanapaw usab. So kining giingon din sa 16:18 bana ni nga nakipagbulag sa iyang asawa nga wala magkasala sa adultery kaniya. Matod pa niya, matod din sa atong Ginoong Kristo, siya ay nakapanapaw o maskin ang iyang asawa kung minyuan ay makapanapaw, siya ang nag-cause ng sin sa adultery adultery o pagpanapaw dahil gibulagan niya ang iyang partner sa laing rason. Ang reason din kung ngano nakipagbulag ang bana sa iyang asawa is not adultery. Mark chapter 10 verses 11 to 12, matod pa sa atong Ginoong Kristo, miingon si Jesus kanila, kung makigbulag ang lalaki sa iyang asawa o mga asawa sa uban, nakapanapaw siya o nakasala sa iyang una nga asawa. So ang cause gyapon din dili adultery, kung dili divorce lang dahil na wala sila magkahiusa, wala sila magkasinabtanay. Verse 12, og kung nang makigbulag ang babae sa iyang bana og mamanaglain, nakapanapaw usab siya. Matod ko paghapon, ang reason din kung anong nakigbulag ang bana sa iyang asawa is not adultery. Is not adultery. John, kung atong tanawon sa John chapter 4 verses 16 to 18, makita nato din ang atong Ginoong Kristo ay nakipag-istorya sa Samaritan woman, na kung saan kining Samaritan woman ay miabot sa 5 kabuok ang iyang bana o ikaunom ang iyang kalibin, pero wala siya gi-condemn sa atong Ginoong Kristo for sure siguro dahil ang iyang bana ang iyang 5 ka bana ay maoy nakipag-divorce kaniya. Matod pa din sa verse 16 ng John chapter 4, mingon si Jesus kaniya, kinsayang giingna dinhi ang Samaritan woman, adtui ang imong bana og kuyuga dinhi. Verse 17, mitubag ang babae, wala ako'y bana. Miingon si Jesus, husto ka na, wala tinuod kay bana, kay kaniadto 5 ang imong bana, og ang lalaki nga imong gipuyo-puyo karon ka-live-in. Dili mo tinuod nga bana, busa tinuod ka ng imong gisulti. So dinhi wala i-condemn sa atong Ginoong Kristo ang Samaritan woman. Bisag 5 kabuk ang iyang bana, ikaunom ang iyang ka-live-in. Matod ko pa kanina, basig for sure siguro ang iyang mga 5 ka banang maoy nakipag-divorce kanya bisag siya ay wala magkasala ng adultery. Og tungod niini kining Samaritan woman, siya ang dala sa almost majority sa katauhan sa iyang katagilungsod niya ngadto sa atong Ginoong Hesukristo. Kung ipadayon mo kini pagbasa ang John chapter 4, buong chapter ng John chapter 4. The Lord Jesus did not condemn the Samaritan woman in her situation sa iyang kaminyoon. Ngano kang wala man i-condemn sa Ginoo ang married life ni ini nga babay? Siguro this woman is the offended party nga gidivorce sa iyang mga bana, but not the case, but not dili reason
nganong gidivorce siya dili reason sa adultery, that is why she is free to remarry. Divorce because of adultery is one way sa pagminyo pag-usab. Nga pag na-divorce mo na ang imong partner, ay pwede ka na usab nga magminyo. Walay problema na sa mga nasod nga doon ay divorce, nga barato kayo ang pag-divorce. Pero kung din sa Pilipinas, annulment, nga mahal kayong annulment, yun ang dakong problema. Dahil mahirap magpa-annul, dahil dako kayo ang gastuson sa magpa-annul. Bisan kini ay adultery pa ang kaso sa iyang partner, maglisod gyapon siya dahil tugod nga sa kamahal sa bayad sa annulment. So, kung barato pa lang ang annulment, sigurado nga ang nagkabulag tungod sa adultery ay nagpa-annul na para magminyo pag-usab. Date, adultery, o gibiyaan ang usa ka Kristohanon sa iyang husband or wife, ragyod ang basihan nga mabulag ang hiniusa sa Ginoong Dios through marriage. Busa, matod pa, balikon ko ang pagbasa sa Matthew chapter 19 verse 6. Busa, dili na sila duha kung dili usa lamang. Tungod niini, kinahanglan dili bulagon sa tao ang gihiusa sa atong Ginoong Dios. Pero doon ay tulo ka reason na pwede silang magbulag. Kamatayong physical, adultery, o gibiyaan siya sa iyang kapartner nga dili pa Kristohanon. 1 Corinthians chapter 7 verse 10 to 11 o 15, balikon ko gyapon sa pagbasa. Sa mga magtiayon mao kini ang akong sugo nga nagagikan gayud sa Ginoo. Dili maayo sa asawa nga makigbulag sa iyang bana, o dili usab maayo sa bana nga makigbulag sa iyang asawa. Apan kon adunay asawa nga mobulag sa iyang bana, kinahanglan magpabilin siya nga walay laing bana, o kaha makiguli na lang siya sa iyang bana. Apan kung gusto sa asawa o ka sa bana nga dili tumutuo nga makigbulag, tugoti siya para gawas na siya nga makigbulag kaniya, kay gitawag kita sa Dios sa pagkinabuhi nga malinawon. If the marriage will not work out anymore, the husband is first to be blamed. Nga naman, sa Garden of Eden, si Abe ang nakasala. But Adam was the one God take responsibility. God gave to the husband authority o leader sa iyang pamilya. He must take the responsibility sa iyang pamilya. So sa atong natun-an karon, makita nato nga ang offended party nga gidivorce sa iyang banaw, sa iyang asawa makaha, ay dili magkasala kung siya ay magminyo pag-usab, gumikan kay siya man ang offended party, o tungod kay adultery man ang reason nga nung gidivorce niya ang iyang asawa. So, dinhi na kita kutob sa tanan nga naka tanaw ni ini nga pagtulunan about divorce and remarry or annulment and remarry sa mga passages nga atong ginabasa kanina. Mas maayo nga inyuging tukiun kini, inyuging tun-an para kamo mismo makita ninyo ang giingon sa atong Ginoong Kristo, ug dili kay nadungog lamang ninyo sa kanino mang pastor nga ang sugyot niya o ang iyang komentary, kung dili kita gayud mismo ang mubasa sa giingon sa atong Ginoong Kristo. Og dali naman kay sabton labi na og Bisaya nga translation, dali na kay sabton nga mingon pag-ingon sa Ginoong Kristo nga maliban sa pagpanapaw sa iyang partner, dili pwedeng mag-divorce sila. Ang divorce ay last remedy, last solution,
ragyod sa kaminyoon kung kini ay ang iyang partner nagkaroon ng adultery to other nga gusto gyud siyang dili na gusto kaniya. So daghang kayong salamat, magampo ta. Lord God, daghang kayong salamat sa hapon ito, Panginoon. I pray, Father God, nga sa tanan nga makatan-aw ninyo, Lord God, tun-an nila, Ginoo, and even read more commentaries, O Lord God, about divorce, Panginoon, teaching about divorce, Panginoon, nga magpadugang pagpalandag, Ginoo, sa ilang gitun-an, O Lord God, concerning divorce and remarriage, Panginoon. Salamat kayo, Amahan. In Jesus' name, Amen. Amen.